now! Act now! Act now! Act now! Tomorrow is too late! Tomorrow is too late! Tomorrow is too late! Tomorrow is too late! Stop the war! Stop the war! Stop the war! Stop the war! Stop the genocide! Stop the genocide! Das ist Völkermord! Das ist Völkermord! Das ist Völkermord! Das ist Völkermord! Wo? In Tigray! 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 Wer sind wir? Tegaru! Wer sind wir? Tegaru! Was wollen wir? Frieden! Was wollen wir? Frieden! Wann? Jetzt! Wann? Jetzt! Wann? Jetzt! Wann? Jetzt! I stand with Tigray! I stand with Tigray! I stand with Tigray! I stand with Tigray! Tegaru for Tegaru! Tegaru for Tegaru! Tegaru for Tegaru! Tegaru for Tegaru! Tigray for Tegaru! Tigray for Tegaru! Tigray for Tegaru! Tigray for Tegaru! Tegaru for Tigray! Tegaru for Tigray! We need peace! We need peace! We need peace! We need peace! We need justice! We need justice! We need justice! We need justice! Justice for Tegaru! Justice for Tegaru! Peace for Tegaru! Peace for Tegaru! Wir wollen Frieden! Wir wollen Frieden! Wir wollen Frieden! Wir wollen Frieden! Wir wollen Freiheit! Wir wollen Freiheit! Wo? In Tigray! Wo? In Tigray! Wo? In Tigray! Wo? In Tigray! Wer sind wir? Tegaru! Wer sind wir? Tegaru! Was wollen wir? Frieden! Was wollen wir? Frieden! Wann? Jetzt! Wann? Jetzt! Wann? Jetzt! Wann? Jetzt! Wann? Jetzt! Wann? Jetzt! This is genocide! This is genocide! This is genocide! This is genocide! This is war crime! This is war crime! Wo? In Tigray! 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 We need peace! We need peace! We need peace! We need peace! We need justice! We need justice! We need justice! We need justice! Stop killing Tegaru! 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 Eritrea! Eritrea! Amhara! Amhara! Ethiopia! Ethiopia! Raus aus Tigray! Raus aus Tigray! Raus aus Tigray! Raus aus Tigray! Wann? Jetzt! Wann? Jetzt! Wann? Jetzt! Wann? Jetzt! Wann? Jetzt! Wann? Jetzt! We need peace! We need peace! We need peace! We need peace! We need justice! We need justice! Wann? Jetzt! Wann? Jetzt! Wann? Jetzt! Wann? Jetzt! UN! 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 Act now! Act now! Act now! Act now! Act now! Act now! This is genocide! This is genocide! This is genocide! This is genocide! This is war crime! This is war crime! Wo? In Tigray! Wo? In Tigray! Wo? In Tigray! Wo? In Tigray! We need peace! We need peace! We need justice! We need justice! Wo? In Tigray! Wo? In Tigray! Wo? In Tigray! Stop the war! Stop the war! Stop the war! Stop the war! Stop killing Tegaru! Stop killing Tegaru! Stop killing Tegaru! Stop killing Tegaru! This is war crime! This is war crime! This is war crime! This is war crime! This is genocide! This is genocide! Wo? In Tigray! Wo? In Tigray! Wer sind wir? Tegaru! Wer sind wir? Tegaru! Wer sind wir? Tegaru! Was wollen wir? Frieden! Was wollen wir? Frieden! Free Tigray! 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 We need peace! We need peace! We need justice! We need justice! Now! 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 Wer sind wir? Tegaru! Wer sind wir? Tegaru! Was wollen wir? Frieden! Was wollen wir? Frieden! Wann? Jetzt!
nicht euer Land. Das ist nicht euer Land. Das ist nicht euer Land. Das ist nicht euer Land. Raus aus Tigray. Raus aus Tigray. Amhara. 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 Raus aus Tigray. Raus aus Tigray. Raus aus Tigray. Raus aus Tigray. Das ist nicht euer Land. Das ist nicht euer Land. Raus aus Tigray. Raus aus Tigray. Raus aus Tigray. Raus aus Tigray. Wann? Jetzt. Wann? Jetzt. Wann? Jetzt. Wann? Jetzt. Stop killing Tegaru. Stop killing Tegaru. Stop killing Tegaru. Stop killing Tegaru. This is genocide. This is genocide. This is genocide. This is genocide. Free Oromia. 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 We need peace. We need peace. We need peace. We need peace. We need justice. We need justice. We need justice. We need justice. Justice for Tigray. Justice for Tigray. Gerechtigkeit für Tigray. Gerechtigkeit für Tigray. Frieden für Tigray. Frieden für Tigray. Freiheit für Tigray. Freiheit für Tigray. Jetzt. 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 Act now. 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 Stop killing Tegaru. Stop killing Tegaru. Stop killing Tegaru. Stop killing Tegaru. This is genocide. This is genocide. This is war crime. This is war crime. War. In Tigray. War. In Tigray. War. In Tigray. War. In Tigray. Stop the war. 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 We need food. We need food. We need food. We need food. Wir brauchen Essen. Wir brauchen Essen. Humanitäre Hilfe. Humanitäre Hilfe! Humanitäre Hilfe. Humanitäre Hilfe. Für Tigray. Für Tigray. Jetzt. 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 We need peace. We need peace. We need peace. We need peace. We need justice. We need justice. Now. 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 Eritrea. Eritrea. Amhara. Ethiopia. Ethiopia. Raus aus Tigray. 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 Jetzt. 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 Raus aus Tigray. 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 እስቲ አታውቁልን የቀኔልና ብጣዕሚ ነመስግን ንዘመናት ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ነመስግን የቀኔልና እሺ ካብዚ ቀፂልና መራሕቲ ሃይማኖት ናብዚ ንመድረክ መፅኦም መልእክቶም ክሕልፉልና መራሕቲ ሃይማኖት ናብ መድረክ እሺ ፕሮግራምና ፅቡቅ እዩ ዝካየድ ዘሎ ማይክሮፎን ስፒከር ዝሓዝኩም ሰባት ፅቡቅ ተቃልዕ ኣለኩም ፅቡቅ እዩ የቀኔልና ፕሮግራምና ንቅፅል ናብዚ መራሕቲ ሃይማኖት እስልምና ክርስትና ብሓንሳብ ባዝ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ክቡራትና ክቡራን ወለዲ ኣሕዋት ኩላኹም ብዓል ደሓን መጻኹም ክብሪ ይደሊ። ካብኡ ምቕጻል እተሓላልፎ መልእኽቲ ንሕና ከም ትፈልጥዎ ሰብ ታሪኽ ሰብ ቅያ ዓዲ መሰረት እናሃለና ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ እዋን ግን ብዙሕ መከራ እናበፅሐልና ይርከብ። ስለዚ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ሓደ ቃል ኣለና እሱ ነጊረ ወረፈይ ሓፀው እዩ። እዚ ሰብ እዚ ንምንታይ እዩ ዓይነ ስውር ኮይኑ ወይ ከዓ ዕውር ኮይኑ ተወሊዱ ኢሎም ንኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ሓተትዎ ብናይ መን ሓጢኣት ኢሎም ምስ ሓተትዎ እዚ ንባዕሉ ዘይኮነ ንቤተሰብ ዘይኮነስ ናይ እግዚኣብሔር ተኣምር ኣብ ልዕሊ ንክረአ ኢሉ መሊስሎ። እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ተልና ምዕዋር ማለት ዓይኒ ጥራሕ መጥፋእቲ ኣይኮነስ ልቢ እውን ተዓዊሮም እቲ ህዝብና ተዓወሩ ሰባት ኣእምሮ ዘይብሎም
ብዙሕ መከራ የውፅሑን ኣለዉ ይኹን እምበር እቲ ዕውር ዝኾነ ሰብ ብነገር ሓጢኣት ተባህለ ንሕና ብናይ ተጋሩ ሓጢኣት ይኮነስ እቲ ዓድና ንቐፃሊ መንነትና ንፈልጠላ ናይ እግዚኣብሔር ተኣምር ኣብቲ ልዕሊ ዕውር ክስራሕ እዩ ከምቲ ዝበሎ ጎይታና ንሕና እውን በዚ መፅኢልና ዘሎ መዓት ደግሞ ናብ ሓጎስ ቀይርና ዓድና ናይ ባዕልትና ታሪክ ንሰርሐላ ዓዲ ታሪክ ናይ ጥንቲ ዝነበረት ዓዲ ናብ ጥንታ ክንመልሳ ኢና ዝብል ተኣምር ክንሰርሕ ኢና ብመን እግዚኣብሔር ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሔር ኮይንና ማለት እዩ እዚ ምስ በልኩ ግዜ ንምሕፃር ካብኡ ዝምቕፃል ናይ ቤተ ክርስቲያን ተወካሊ ወይ ከዓ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣባል ስለዝኮንኩ ንቤተ ክርስቲያን ነቶም ብሃይማኖት ዝመስሉኒ ኣቦታት መልእክቲ ከሕልፍ ይደሊ እዚ ዝብለ እንታይ እዩ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዘለኹም ናይ ተጋሩ መራሕቲ ሃይማኖት ኣቦታት ምስቲ ህዝቢ ምስቲ ግፍዕ ዝበለ ህዝቢ ዝበፅሖ ዘሎ ህዝቢ ኮይንኩም ኣብ ጎኑ ተሰሊፍኩም ቃልኩም ንክተስምዑ ንክትና ይሓትት ምክንያቱ እቲ ዝፈርስ ዘሎ ዓዲ እቲ ንብረትኩም እቲ ታወትኩም እቲ ታሪክና እቲ ቅርስና ናትኩም ስለዝኾነ ሎማዓንቲ ኣብ ጎኑ ጠጠው ኢልና እቲ ግፍዕ እንድሕር ዘይኮን ኢልና ፅባሕ ኣቦታት ኢና ንኸይና ኣብቲ ጎኑ ሰላም ምስኮነ ንክንባረኽ ምናልባት ወራር ከይርእሰና እውን ብዙሕ ኣይረፈደን ስቕ ዝበልኩም ኣቦታት ኣብ ዝኾነ ይኹን ንኩሉ ኣቦታት በተለይ ሊቃነ ጳጳሳት ደረጃ ዝኾንኩም ናይቲ ሃይማኖት ብላዕሊ ዘለኹም ኣቦታት ዝምታኹም ስቕ ማለትኩም ፅቡቕ ኣይኮነን ፀኒሑ ታሪክ የተዓዛዘብይና እቲ ዘሎ ኩነታት ሰላም ኮይኑ እቲ ዓድና ነፃነት ምስተኣወጀ ነፃነት ኮነ ብድሕሪኡ እቲ ኣቦታት ኢና ኢልና ንምቕራብ ምናልባት ዘይተዛረብና ሰባት ሞራል ከይርእሰና በጃኻትኩም ኣቦታት ድምፂ ክመስምዑ ክብል ይደሊ ካብኡ ብቐፃል ኣብዚ ተረኸብኩም ኣሕዋተና ሓትር ብምምፃእኹም እናመስገንኩም ቃልስና ብጣዕሚ ነዊሕ እዩ ስለዚ እንተሰልችና ኣብ ዝኾነ ቦታ እናመፃና እቶም ኣሕዋትና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሂወት እናሃቡ እዮም ዘለውና ንሕና ደሞ ገንዘብና ጉልበትና ነቲ ህዝብና ነቲ ዓድና ድምፂ ንክንዶ ክብል ይደሊ ስለተዋሃበኒ ዕድል ንዕና መስገንኩ ዘይረሃበለይ እግዚኣብሔር ዓድና ትግራይ ይባሮክ ስብሓት ንእግዚኣብሔር ህዝቢ ትግራይ ድማ እቶም ከዚ ፀላእትና ዘለዎ ኩሎ ኣብ ልዕሊኦም ከም ዝድይብ እርግፀኛ ካሊእ
Tagaru means live and die of truth. Tagaru live and die with truth on their side. Tagaru always stands for kindness and justice. So we need peace. Invaders must leave Tigray now. Eritrea and Amhara forces from Tigray stop raping and killing our mothers and sisters. እሺ ዘቀለና መራሕቲ ሃይማኖት ብዛዕባ መስጊድ እሺ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝተኸበርኩም ሃይማኖት መራሕቲ ኣቦታት ከምኡውን ኣብዚ እታ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ንፍትሒ ዝቖመት ሃገርና ትግራይ ኣብ ዓለም ቅድሚ እዚ ናይ ፍትሒ ቦታ ኢልና ዝቖምናሉ እስልምናን ክርስትናን ዓለም ኣቀፍነታ ዘቋቖመት ዝተፈልጠት ሃገርና ወሪድዋ ዘሎ ንፍትሒ ዝቖምኩም ኩልኻትኩም እግዚአብሔር አምላክ እንኳን በሰላም አምፀና አምፀኩም ማርተስ እግዚአብሔር ቃል ለሁሉ ይሞው የተዘቆመ ዝመስሎ ከይወድቅ ይጠንቀቅ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንቆሮንቶስ ዝላከ መልእክቲ ኣብ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቅሪ 12 ምንም እኳ ብዝተፈላለየ ፈተና ተሓለፍኩም ካብ ዓቕምኹም ንላዕሊ ክፍትነኩም ዘይኽእል እግዚአብሔር ዝተኣመነ እዩ ይብል ኣሜን። እምበኣር ዝተኣመነ ኣምላኽ ተኣምን ሃገርና ትግራይ حجون فتنتاي والقنبر حساهم زي تودق حجون بإግዚአብሔር نأمن يكون انبر لتوم الامنات زلوكم تبنا زبلوه حجون استأمن أملاخ نأمن تقارو حجون استأمن أملاخ زأمن تخينهم نفتوز أين مكران زلوه هزبي وريدهم كم تقالو كم تمسحف قدوس حدران هزوهم كقومو بزي عقد أمي كتحساس بيدلي يكون ده انبر ود سفتنا صلينا لإግዚአብሔር فقد أنبر بناتنا سلزين نبر نسبعان كلتن ساعات كمون نسومن استفردنا إنه 250 60 شمنت المعتات هنا قولنا لنا سلازي إذن ملكت مدري زقوم حزب تግራይ حجون نسو سلازقومو هلينا وإግዚአብሔር كنهب حدرا خلوكم يدلي أوزلهم معانت تسوسيونا يزلنا فتحي كالزبع سلازي ولو بفتح مخنيات ستبالا شوال فتح إثيوبياويان حجون علم فتح خبرنا مو عديتاتنا نبوتاتنا مساجينا بيتا كريستياننا سلز فرسن سلز تنشفشفون حجون بنصانت فتح نخواب نزينا فتح زقوم بوتا نزخاخر بس مسارات مباري فتح علم كرقاقات زغل من مقوان يشتنين أوقاتنا أفريقان تركل تغاين تخونت بإግዚአብሔርን بفتح علم حاله አንድነት ሰብአዊነት ስለዝሆነ ዓለም ፍትሕ ክበና በነፃነት ወይ ከዓሸራ ዘይብሉ ፍትሕ ክበና በዚያ አጋጣሚ እንዘኻኸር ስለዚህ ዝተኸበርኩምን ዝተኸበርክንን ኤርትራውያንን ኦሮሞን ኩልኻትኩም መከራን ኩልና ወሪድና ኣለሞ እቶም መከራ ዘውረዱ እግዚአብሔር ትፈርዶም ምዃኑ እኳ ንኣምን ተኾና ሰብአዊነት ኣገዲድኩም ኣብዚ ስለዝመፃኹም እግዚአብሔር ካብ መከራ የውፅእኹም ስለዚ እውን ሓቢርና ከም እንነብር مكرون حبيبنا سلت سجبنا
حبيرنا خنبر እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልና እናበልና ኢትዮጵያውነት 5 አጻብዕት አለዎ ካፍተን 5 አጻብዕቲ እተን 4 እተን ነዋሕቲ ክኾናን ከለዋ እታ 5ይቲ ግን እታ ንኹለን ዝጠርነፈት ሓያል እያ በዚ መሰረት ከዓ ብዙሓት ብሄራት እንተሃለዉ ታሪኻን ቋንቋን ትውፊታን ግን ሓንቲ ካብቲ ዓባይ ኣጻብዕቲ እንብላ ህዝቢ ትግራይ እዩ እሞ በዚ እውን እንተይኮርዓና ዘመሓላለፍናዮ ትውፊት ስለ ዝኾነ እዚ ህዝቢ እዚ ከይጠፍእ ኤርትራዊ ኦሮማዊ ወይ ከዓ ሰብኣዊ ዝስምዐካ ዘለኻ ኩልኻ ነዚ ህዝቢ እዚ ክትሕሉ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ሓደራ ክነኩም ይደሊ እግዚአብሔር ስርሑ ዝሰርሕ ከዓ ብእግዚአብሔር ንእመን እግዚአብሔር ከዓ ልዕሊ ኩሉ እዩ ስሙን እውን ንዘላለም ተመስገነ ይኹን ዝገበረልና እግዚአብሔር ከዓ ከምዚ እናበልና ነመስግኖ ንበል አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ወኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልዐነ ኩሉ ቅድመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለሙ ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ወምልዕተ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸልዪ ምሕረተ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ እግዚአብሔር ይባረኩም እግዚአብሔር ይቀድስኩም ሀገርና ህዝብናን ትግራይ ንዘላለም ትንበር ስም እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን። يغنيلنا ولكن عطاي مالك كامل بينا نسبت يغنيلنا اش قال تسعينا قطمي بلوناي قطمي زغرب انا مدرخ نابزنا مدرخ يصوع اش حتر زباله قطمي مسقربنا كاونا بشرحاتنا مليسنا نحلف فلما تا قطمي نسمع መጀመሪያ ከመይ ውዕልኩም አረስ ግጥምና አጉል ሕልም ያክል በዛ ድግም ተዓርሚካን እሺ አጋሽ ይመጡናል ሞሰሙም ከለማስ እንቀበለው አጋሽ ይመጡናል በዝገት ከፈረንሳይ ካብጣሊያን ከባቢ ሸውዓተ ሸሞንተ ሰዓት ተጓዒዞም ዝመፁ ዘለዉ እዮም ስለዚ ንዚኦም ፈለማስቲ ብጣዕሚ እንቀበሎም ካብ ጣልያን ካብ ከባቢ ሚልያኖ ተኣኪቦም ንሰዓት 6-7 ሰዓታት ተጓዒዞም ዝመፁ ሓቦኛታት ተጋሩን እዮም ንዚኦም ብሞራል እንቀበሎም ፈለማ ተጋሩ 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 እሺ አኔላ በሰክሪቲ ዝተመደኹም አካላት ከም ተቀደም ኢና ዝገለጽናዮ ቦታ ተትሕዝዎም ኩሎም ናይ ማስክ ተጠቀምቲ ክኾኑ ከዓ ተሓብርዎም እንተው ሓደ ካብ ሓደ ክሳብ 2 ሜትሮ ተረሓይቆም ተጠኽሉ ከም ዘለዎም ደጊምና ካብ ጀርመን ካብ ፈረንሳይ ካብ ኢጣሊ ካብ ስዊዘርላንድ ዝመጻኹም ንሰላማዊ ሰልፊ ዝመጻኹም ኩላትኩም ብሽም ኮሚቴ ነመስግን ዋላ እኳ ከምቶም አቦና ዘወልዎት ምስጋን ዘድልዮ ተዘይኾነ ማለት ናይ ኩላትና ዋኒን ስለ ዝኾነ ብምምጻኹም ግን ንሕና እውን ንኾርዕ ይቐኒልና ሕጂ ናብ ትስሩዕ መደብና ክንኸይድ ግጥሚ ክንቐርብ ኢና ድሕረት ግጥሚ ጭርሖታት ክህልውና እዮም ማለት እዩ حراي كنكسرينا عقوليو تحلمي عقوليو تحلمي سوري عقوليو تحلمي عب صفا زي مسحي كي تحقونا زسعي قدمي صفا زبرحي زعزعتا دحرن قويو بطن قولا استمرحي عقول حلمي ترصيفو عقوي لحاسوت زلهي أحزاب وي سب عبيت حلمي
وجوف أمنا عبصنو حلم تركبو كتدم سسو سمنا زرقنا نخي كتسل قرارتكم هوت دعواتنا يا غريضة بتاعي أحزاب وي سبع بيت حلمي وجف أمنا عبصق حلمي تركبو كتدم سسو سمنا زرقنا نخي كتسل قرارتكم وصاون تركنا ولدنا كيتكو بمسمار حميسكم ومهصن حواتنا تاريخنا خيكصل وريسكم وقرسنا امنتنا خيكصل عفريسكم وبيت امنتنا سبع اقول حلمي ناي زبن امي ناب زبن امني كتملسنا رئيسهم رسيعهم تخان انبر او شعينا بلحت نيرنا جيزة بعشو نحنا زلبنا قدمي علم فيدل زصربنا نخلوا دمي وتحلمي نيروم كتبلنا لسانا عبيسكم بلسانكم كنزارب تعدمنا حتفتفي حلمي أقيلو أمنا زحاسب رأس انبر زتاقع يقداو معز ونينا تقراي دا شبقاي دولومي بشعات ترابيحا ابتمال تخونوين سعير ايا كنسا بزيرو ترابيحا ابني ملحاس عودي حرج كوينوم إلكمنا ازيو تقراواي نحنا وياني نحنا حوحات بعلتنا معمازي كاليو كتبدلو هزمنا مغراط من كاليو كت أدميو لبنا تشي بلو حنبسو وصو أولي عدي زبانا كينو سغانا جين أبدانيو كيت صبرو مرالنا كينو سغانا جين أبدانيو كيت صبرو مرالنا يغني لي ناي درقب كفاي بتعمي غريضا أشي حنا ونغني لنا يغني لنا هم قتمن حتى صحف زلكم انتهاليهم تقبلوا له نقرب زينا من مغراو تراي بنريو استوسنا من اكتوبر مغرابي كاليو حجي كابل سيبنا فلما تروحو بنكايدا دحار حجي دحار بنكايد حجي قتلنا تروحو خلونا ايو سلازينا بتجرحو ناطينا مالتيو تجرحو استدالوهم اكلات نابز المدرخ كتمتو عدن تجرحو بإنجليزينا بجرمانينا بفرنساينا كنت تشرحوا استدالوهم أكلات نابزينا مدرخ عبد الحمد زخم استحقر هذا كلنا حزبنا دمت نسمع سؤال Eritrean army out of Tigray now. Eritrean army out of Tigray now. Eritrean army. Eritrean army. Eritrean army. Out of Tigray. Out of Tigray now. Out of Tigray now. Out of Tigray now. Eritrean army 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 out of Tigray now. Amhara militia 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 out of Tigray now. Eritrean troops 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 out of Tigray now. Amhara militia out of Tigray now. Amhara militia out of Tigray now. United Nations. United Nations. United Nations. United Nations. Hear our voices. Hear our voices. Hear our voices. Hear our voices. Our people are dying. 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 Act now. Act now. Act now. Act now. Act now. Act now. United Nations. United Nations. United Nations. United Nations. Act now. Act now. Act now. Act now. Act now.
Act now. All foreign forces out of Tigray. All foreign forces out of Tigray. All foreign